Bonjour, je m'appelle Arnaud Fontanet, je suis directeur du département de santé globale à l'Institut Pasteur, professeur au Conservatoire national des arts et métiers et membre du conseil scientifique auprès du gouvernement français dans la gestion de la crise liée à ce nouveau coronavirus responsable de la Covid-19. Donc, je voulais vous remercier de m'offrir cette opportunité d'une vidéo d'introduction à une initiative que je trouve vraiment exemplaire, celle de réunir des acteurs de la crise français et espagnol. Pourquoi? Parce que ces deux pays, la France et l'Espagne, ont été touchés d'une façon très similaire par ce nouveau coronavirus, cette crise sanitaire tout à fait exceptionnelle que l'on vient de vivre dans le monde entier. Au début, en janvier, la France comme l'Espagne, nous regardions du côté de la Chine. On entendait parler d'un nouveau coronavirus sorti des marchés de Wuhan, une ville chinoise, sans savoir vraiment quelle serait la portée de cette crise. On l'avait vu en 2003 avec le SRAS, que ces coronavirus pouvaient être responsables de pandémies, mais finalement ça avait été limité dans la durée. Il y avait eu 8000 cas au total, 800 morts. Et on apprend, 23 janvier, que la province de Hubei en Chine est mise sous cloche. 50 millions de personnes qui ne peuvent plus communiquer avec l'extérieur. Là, on comprend que quelque chose de grave se passe. Et pourtant, pendant le mois de février, on voit bien des épidémies contrôlées au Japon, en Corée du Sud, à Hong Kong, Singapour, mais rien de très précis, quelques cas importés en France, en Espagne, avant que fin février, en Italie, là, on comprend que le cataclysme est enfin arrivé quand les réanimations du nord de l'Italie sont prises d'assaut par des patients atteints d'une nouvelle forme de pneumopathie très inflammatoire et qui semble extrêmement difficile à soigner, avec des personnes âgées certes, mais aussi des sujets plus jeunes, avec notamment du surpoids, du diabète, de l'hypertension. Alors là, il n'a pas fallu très longtemps, à peine 15 jours, pour que la France comme l'Espagne vivent le même destin, des services de réanimation, là aussi submergés par une vague de patients, qui font que les deux pays et puis une grande partie du reste de l'Europe ne trouvent pas d'autre solution que de dire à leur population restez chez vous parce qu'on n'a rien d'autre à vous proposer pour éviter que nos systèmes de santé soient complètement dépassés, complètement submergés. C'est le confinement, une technique de prévention finalement qui nous vient presque des siècles passés. Même à la grippe espagnole, il y a un siècle, on n'avait pas eu recours à des confinements généralisés comme on l'a fait en France ou en Espagne. On avait fait des confinements seulement localisés parce qu'on n'avait rien d'autre à proposer. Et cette période, d'une part, a été très tendue dans les hôpitaux qui ont dû prendre en charge donc, ces patients arrivés en masse début mars, pendant des périodes en réanimation d'un mois. Et des exemples vous seront racontés par des infectiologues des deux pays. Et aussi pour les populations fragiles, notamment les personnes âgées dans les maisons de retraite, coupées du reste du monde et pour lesquelles des initiatives comme celles qui vous seront présentées de mise en communication par des visios permettront à ces résidents des maisons de retraite d'être en contact avec leurs proches. Et cette période de confinement sera aussi utilisée pour la reconstruction, s'équiper en tests diagnostiques, en masques, en matériel de protection, en un système de surveillance qui permettra vers la fin mai de décider d'un déconfinement et permettre aux populations de se remettre à circuler parce qu'elles en avaient besoin bien sûr, que c'était indispensable pour la vie sociale, pour la vie économique. Alors la période récente avec la reprise d'une vie quasi normale, elle s'est accompagnée d'une reprise de l'épidémie qui reste pour l'instant raisonnablement contrôlée mais qui nous inquiète. Pourquoi? Parce qu'à la sortie de l'été, on a dans les deux pays un taux de circulation important du virus et on sait qu'avec la reprise des écoles, de la vie professionnelle, des transports en commun, on peut s'attendre à une intensification de la circulation du virus et qu'un peu plus loin dans l'automne, eh bien, il y aura le refroidissement qui, pour les virus respiratoires, quand les populations se reconfinent naturellement cette fois-ci pour échapper au froid, eh bien, pour les virus respiratoires, est une opportunité pour se remettre à circuler de façon beaucoup plus active. Simplement, on n'est plus en mars maintenant. On a des nouvelles armes. D'abord, on a appris les gestes barrières, on a des masques. On sait aussi mieux dépister, on sait tracer les contacts, on sait isoler. Et puis, on a identifié les lieux de transmission plus actifs du virus qu'il faudra éventuellement surveiller, voire fermer, si on veut éviter un emballement de l'épidémie. Et puis, on a des nouvelles armes biomédicales. Et ces armes biomédicales, on vous présentera quelques-unes dans les visios qui vont suivre. Il peut s'agir de nouveaux tests diagnostiques, notamment avec des prélèvements bucco-pharyngés salivaires, quand même plus facile que le
test nasopharyngé, on vous enfile un tube dans le nez, pas très agréable, avec des résultats qui viendront plus vite, parce qu'on a besoin de pouvoir identifier les cas rapidement pour pouvoir les isoler et aussi tracer leurs contacts. Et puis des nouvelles molécules, des nouveaux traitements qui devraient arriver d'ici la fin de l'année. On a déjà réussi avec la corticothérapie, avec les anticoagulants, avec la ventilation à haut débit à gagner beaucoup sur ce nouveau coronavirus. Le taux de passage d'hospitalisation en réanimation a été divisé par 2 depuis le mois de mars, de 30% à 15%. Mais des molécules antivirales vraies, on n'en a pas encore. Et peut-être que du côté de l'interféron, des anticytokines, quelques espoirs vont émerger d'ici la fin de l'année. Et puis enfin le vaccin, parce que bien sûr, si on veut stopper cette épidémie, eh bien le vaccin resterait la meilleure arme. Alors des vaccins, il y en a 6 aujourd'hui qui sont dans cette phase 3. L'épreuve du feu, on va voir s'ils sont vraiment capables de bloquer la circulation du virus, s'ils sont réellement efficaces. Et ça, c'est plutôt pour 2021. Donc pour résumer, on arrive dans une nouvelle étape, une première vague qui a été extrêmement douloureuse, meurtrière pour nos deux pays, une sortie de confinement qui s'est plutôt bien passée, mais une reprise de circulation du virus, et puis à l'automne une crainte d'une amplification, mais maintenant mieux armés, des innovations biomédicales, et j'ai bon espoir qu'on arrivera à passer le cap, et finalement dans le courant de l'année 2021, vraiment arriver à un contrôle de ce nouveau coronavirus qui a été responsable d'une crise sanitaire tout à fait exceptionnelle, je pense la plus grave depuis la grippe espagnole, si on met de côté le sida qui avait un mode de développement très différent. Et je suis sûr que les vidéos qui vont suivre vont être passionnantes pour vous accompagner dans ce qui nous attend pour les mois à venir. Je vous remercie de votre attention. Saludos, me llamo Pérez Tupiñás, soy bioquímico y periodista científico y para mí es un absoluto placer moderar este encuentro y presentar a los fantásticos ponentes que ahora escucharán. La verdad, para los que hemos estado intentando informar y procesar toda esta pandemia de la COVID ha sido un reto y teníamos informaciones de muchas fuentes, pero la principal siempre han sido los científicos. Y eso a pesar de que les hacíamos preguntas para los que todavía no tenían respuesta, les dábamos unas prisas a las que ellos no estaban acostumbrados y siempre han estado respondiéndonos de manera muy colaborativa y esto es de agradecer. Uno de los temas más delicados, y es con el que empezamos el primer bloque, fue el testeo, porque desde el principio se nos dijo que era clave para esta pandemia. Y a pesar de eso, no se hacían los test masivos que los epidemiólogos decían que se tenían que hacer, porque la PCR era lenta y costosa, porque los test rápidos daban problemas de falsos positivos, falsos negativos. Vamos a escuchar a algunos especialistas que están creando nuevos test que trabajaban en otros ámbitos, pero han redirigido sus carreras a intentar solucionar quizás la segunda ola de la COVID y las pandemias que vendrán. En este primer bloque tendremos a Patrick Tablin, de la Escuela Superior de Física y Química Industrial de París, que está diseñando el test de detección COVIDISC, basado en la amplificación rápida de ARN del virus. Y después escucharemos a Laura Lechuga, del Instituto Catalán de Nanociencias y Nanotecnología, que lidera el proyecto europeo COMBAT, cuyo objetivo es evaluar la carga viral de manera mucho más rápida y barata, ojalá, que la PCR. Bonjour, mon nom est Patrick Tabling et je travaille à l'ESPCI. Je dirige une équipe qui s'appelle le MMN, Microfluidique MEMS et Nanostructure. Et depuis quelques mois, depuis le mois de février exactement, on travaille sur le Covid. On avait avec Pasteur mis au point un test qui permettait de détecter Ebola et par la suite d'autres pathogènes comme le Zika, la dengue et chikungunya. On avait fait ça avec Pasteur. On a appris beaucoup de choses pendant cette période. On a appris notamment à faire des tests qui étaient très bas coût et qui permettaient, à partir d'une analyse dite virologique ou moléculaire, détecter directement la présence du pathogène. Alors, on a appliqué ce qu'on a appris dans cette période-là sur le SARS-CoV-2 et depuis quelques mois, avec une petite équipe, de 4 personnes, 4 jeunes extrêmement brillants, nous avons justement réussi à adapter ce qu'on a appris pendant cette période-là au cas du SARS-CoV-2.
Alors, la méthode, ça consiste à récupérer l'échantillon, faire éclater les cellules, les membranes des cellules du virus, de manière à récupérer le matériel génétique, essentiellement un brin d'ARN. Et lorsqu'on a ce système, ce fluide dans lequel circulent ou flottent ou sont suspendus des brins d'ARN, eh bien on le prend et on l'injecte dans un système qu'on appelle le Covidisc. Alors, le Covidisc comprend une première étape où on introduit l'échantillon et on capture ces fameux ARN. Et puis une deuxième étape où on les libère et on les transforme en ADN et on amplifie. Et l'amplification, le système d'amplification qu'on a utilisé est tellement puissant que le signal fluorescent qui est émis par cette amplification, à la suite de cette amplification, est bien visible à l'œil nu. Donc en fait, ce système-là est simple à utiliser, il n'est pas cher et on espère qu'il pourra être utilisé de manière plus large dans la population. Déjà, à la ville de Paris, on a commandé un millet, donc ça fera un test grandeur nature, et on espère que ce système-là soit généralisé au pays et à d'autres pays pour lesquels ce test serait particulièrement important. En fait, aujourd'hui, le Covid frappe beaucoup de pays et il est possible qu'il soit avec nous pendant des mois. Il est possible qu'il ne soit pas éradiqué avant longtemps. Alors, si on accepte de vivre avec le Covid, il faut, à notre avis, vraiment faire un effort particulier sur le système de test. Si vous prenez une usine, par exemple, idéalement, il faudrait pouvoir tester tous les personnels de l'usine toutes les semaines, de façon à isoler immédiatement un cas et faire en sorte que la production, le fonctionnement de cette usine soit maintenu, même si de temps en temps on doit isoler certaines personnes. Idéalement, il faudrait donc faire des tests sur toute la population de l'usine toutes les semaines. Et si on généralise ce raisonnement à une fraction de la population française, il nous faudrait des tests, des millions et des millions de tests par semaine. Or, actuellement, les tests qui sont proposés sont basés sur des appareillages qui sont compliqués, la PCR, et sont coûteux. Ce qu'on propose ici est quelque chose qui est beaucoup moins coûteux et beaucoup plus simple du point de vue de la fabrication. Ça ressemble à peu près à un test de grossesse, et c'est véritable. On peut en fabriquer des millions, mais c'est véritablement ce genre de système qui pourra être, à notre avis, dans l'avenir, la solution au problème très important qui nous est posé. Je dirais que de toute façon, l'avenir pointe dans cette direction, parce qu'aujourd'hui, les méthodes utilisées par les grandes sociétés de diagnostic comme Roche, Abbott ou Biomérieux sont basées sur une technologie qui est née en 1983, et nous, ce qu'on utilise, c'est une technologie beaucoup plus récente. C'est un peu comme lorsqu'on passe du 33 tours au CD, on a une évolution technologique qui rend plus simple l'utilisation des systèmes sans dégrader la qualité. Donc c'est un peu ce qu'on fait dans l'histoire, c'est ce qu'on fera de toute manière. Voilà, donc j'espère que le travail que l'on fait actuellement sera utile à un grand nombre de gens. On verra si ça décolle dans les prochains mois et peut-être contribuer à résoudre la crise importante qui nous est tombée dessus. Merci beaucoup pour votre écoute. Comentar que a día de hoy hay, digamos, las dos técnicas principales para la detección de la enfermedad del COVID-19. Se basa bien en la detección por PCR, que a día de hoy ya todo el mundo conocemos en qué consiste esta técnica, y que está basada en analizar lo que es el genoma del virus, o sea, el genoma del ARN del virus, que es exclusivamente específico de este virus. Son técnicas sumamente fiables, sumamente sensibles, pero con el inconveniente del tiempo y de la necesidad de técnicos y no solamente de técnicos especializados, sino también de aparatos complejos de laboratorio. La otra forma de detectar la COVID-19 es detectar el virus completo, lo que se llama también test de antígenos, y este test es uno de los más complicados. De hecho, aunque al principio hubo algunas empresas que ofrecían estos test rápidos de antígenos para detectar el virus, la verdad es que todos tuvieron que retirar estos productos y a día de hoy prácticamente
hay muy pocos productos en el mercado que ofrezcan este test de antígeno por lo complicado que es. Y por último, hay una forma indirecta de analizar o de saber quién ha estado infectado con la COVID-19 mediante la técnica, lo que se llama un test serológico, que consiste en analizar cuál es la cantidad de inmunoglobulinas o la cantidad de anticuerpos que las personas han generado, el sistema inmune de cada persona ha generado para frenar la infección. El proyecto COMBA ha sido uno de los 18 proyectos seleccionados por la Unión Europea en la convocatoria urgente para hacer frente a la COVID-19. Este proyecto está intentando desarrollar un sistema biosensor para el diagnóstico rápido y eficaz de la COVID-19. Es un proyecto en cooperación con otros 4 socios europeos, uno de ellos de aquí de la Universidad de Barcelona, otro de ellos está en la Universidad de Aix-Marsella, en Francia, y el cuarto es un socio que pertenece a un instituto de investigación en Roma, en Italia. La principal novedad de este proyecto es que estamos desarrollando un dispositivo que va a permitir la detección directa del virus en la muestra del paciente, de tal manera que esta detección va a ser directa en esta muestra, va a ser rápida, pero al mismo tiempo va a ser una medida cuantificable, es decir, que nos va a dar una idea del nivel de la carga viral que tiene el paciente en esa muestra. Esto es muy importante porque dependiendo de la carga viral, ¿no?, que tenga el paciente, pues evidentemente vamos a saber la evolución que va a tener la enfermedad y por lo tanto realmente si hay que tomar unas medidas muy urgentes o no, dependiendo de la gravedad de la situación. El proyecto lo que utiliza es una tecnología biosensora basado en nanofotónica, en nanotecnología, y lo que hace simplemente es unos canales a estas escalas nanométricas en las que circula la luz y donde colocamos unas proteínas, unos receptores específicos que atrapan al virus de manera totalmente selectiva, solamente el virus SARS-CoV-2 en la muestra del paciente. Y aunque no estaba previsto dentro del proyecto inicialmente, también hemos decidido expandir las capacidades de la tecnología para análisis serológicos, porque nuestra tecnología lo que puede ofrecer, a diferencia de los test rápidos que ya existen, pues puede ofrecer una mejor cuantificación y un mejor nivel de sensibilidad y de estratificación de los pacientes. El proyecto europeo COMBAT parte de una tecnología que ya teníamos desarrollada con anterioridad, que esto era uno de los requisitos que pedía la Unión Europea, de tal manera que ellos lo que querían ver es que esta tecnología ya se hubiera aplicado, como ha sido nuestro caso, para la detección rápida de otras patologías, incluso demostradas con muestras clínicas. Y esto es algo que nosotros ya habíamos hecho con anterioridad, por ejemplo, utilizando esta potente nanotecnología fotónica para, por ejemplo, hacer una detección precoz de cáncer, de biomarcadores de cáncer, para detectar infecciones en enfermos de sepsis y muchas otras aplicaciones similares. Comentar que el proyecto es un proyecto que está financiado durante 2 años, que comenzó el 10 de marzo, es decir, que ya llevamos varios meses trabajando, ya tenemos algunos resultados prometedores en el laboratorio. Y este proyecto tiene como idea que en el primer año, en los primeros 12 meses, tengamos desarrollados completamente este test de antígenos, por una parte, y además validado con muestras de pacientes en el hospital de Italia, con nuestros colegas de Italia. El proyecto además tiene una segunda parte muy interesante en el cual queremos también utilizar, una vez que el dispositivo está puesto a punto, y que evidentemente la urgencia o la necesidad es para el diagnóstico de la COVID-19, pero un segundo aspecto muy interesante es que vamos a utilizar este dispositivo para ayudar a nuestros colegas también del proyecto europeo, para utilizarlo en todas las labores de vigilancia de los animales huéspedes, en este caso de murciélagos y roedores, que son todos los animales que son los huéspedes donde viven todos estos coronavirus. Lo que haremos es llevar el dispositivo al hábitat natural donde están los murciélagos, donde están los roedores, tomar las muestras allí mismo y hacer el análisis in situ para facilitar mucho más todas estas labores de vigilancia que como ahora hemos visto, labores de vigilancia que se habían olvidado durante años y que, como hemos visto, ha sido quizás uno de los principales problemas en esta pandemia. Interesantísimo. Otro campo de investigación, obvio, ha sido la búsqueda de tratamientos farmacológicos.
con lo rápido que ha ido la explosión de la pandemia, no ha habido tiempo de buscar nuevos fármacos, pero sí se está intentando encontrar si algunos de los fármacos ya existentes para otros virus o para otras enfermedades pueden tener alguna aplicación, alguna función terapéutica contra el coronavirus. En este sentido, escucharemos a Alfonso Valencia, que utiliza la bioinformática desde el Centro de Supercomputación de Barcelona para, en el marco del proyecto Escalate4Cov, financiado por la Unión Europea, analizar el potencial de miles de fármacos ya existentes. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Alfonso Valencia, soy el director del Departamento de Ciencias de la Vida del Barcelona Supercomputing Center y profesor IKEA. Antes de empezar, déjenme darle la bienvenida al Barcelona Supercomputing Center y a nuestro ordenador Mare Nostrum 4. Es uno de los ordenadores más potentes del mundo. El Barcelona Supercomputing Center es una infraestructura nacional y europea dedicada a la prestación de servicios de alta computación y a la investigación usando este tipo de recursos que nos permiten hacer grandes simulaciones, manejar enormes cantidades de datos, utilizar inteligencia artificial, usar las tecnologías adecuadas para resolver problemas en muchas áreas, en este caso en concreto, obviamente, en relación al COVID-19. En los próximos minutos lo que intentaré hacer es explicar brevemente algunas de las líneas de investigación a las que nos dedicamos en el Barcelona Supercomputing Center. Para nosotros, como para tantos otros científicos alrededor del mundo, el COVID-19 ha supuesto una gran disrupción. Hemos tenido que interrumpir líneas de investigación y enfocarlas de nuevo hacia un nuevo objetivo, el COVID-19. En una investigación que está siendo enormemente dinámica, enormemente colaborativa, abierta a todos los laboratorios del mundo. Hacemos rápidamente accesible todo lo que generamos y nos beneficiamos de todo lo que generan otros laboratorios alrededor del mundo. La gran epidemia de la era Internet tiene estas ventajas, que ahora podemos difundir información a mucha mayor velocidad y compartir información mucho mejor que en ninguna época antes. Respecto a los proyectos en los que está implicado el Barcelona Supercomputing Center, en primer lugar, obviamente están los proyectos dedicados a generar nuevas vacunas o a utilizar fármacos ya existentes contra nuevas indicaciones del COVID, contra indicaciones de COVID-19, para intentar aliviar algunos de los síntomas o mejorar algunos de los tratamientos. En este caso, nosotros, obviamente, con este tipo de recursos, lo que hacemos es desarrollar modelos de cómo los fármacos se pueden adaptar a las proteínas del COVID-19, que pasamos a grupos experimentales para que los validen, o desarrollar modelos de cómo los anticuerpos se unen a las proteínas del COVID-19 como primera fase en el desarrollo de vacunas. En el caso de los fármacos, somos parte de un gran consorcio europeo en el que colaboran otros centros de supercomputación y muchos otros grupos científicos. En el caso de las vacunas es particularmente interesante para nosotros porque nuestra principal colaboración es una colaboración local con otros grupos en Barcelona. Tenemos la suerte de que alrededor nuestro hay grupos especializados en el desarrollo de vacunas, IRSI Caixa, grupos o centros desarrollando modelos animales para probar vacunas, IRTA, y también contamos con el apoyo de una compañía, Grifols, una compañía farmacéutica que no solo nos presta apoyo financiero, sino que también nos abre las puertas a cómo vamos a producir esa vacuna en cantidades suficientes, que como ustedes saben es uno de los problemas fundamentales ahora mismo. Más allá de estos problemas biológicos, también nos ocupamos de otro tipo de problemas que tienen más que ver con aspectos sociales, seguir el estado de opinión de la sociedad durante todos estos periodos, cómo ha ido evolucionando, para entender cómo reaccionamos ante estas nuevas circunstancias, o la utilización de técnicas de inteligencia artificial, en este caso de procesamiento del lenguaje natural, para decodificar la información que está en los registros médicos, las que se han mantenido antes de la enfermedad, durante la enfermedad, para encontrar tanto síntomas previos, enfermedades previas o medicaciones previas, o durante el curso de la enfermedad los distintos tratamientos y poder informar a los médicos, al sistema de salud, sobre distinto tipo de pacientes que van a tener un curso distinto, mejor o peor, dependiendo a distintas condiciones iniciales y a distintos tratamientos. Por tanto, utilizar sistemas de inteligencia artificial en ayuda de la medicina como sistemas de apoyo a la decisión en medicina. También colaboramos, obviamente, a nivel europeo y a nivel nacional en organizar toda la información. Tenemos enormes cantidades de información sobre virus, secuencias de los virus, sobre secuencias de los humanos. Las secuencias de los virus nos sirven para predecir
cómo se expande y cómo varía. Las secuencias de los humanos nos sirven, de los genomas de los humanos nos sirven para entender variaciones posiblemente asociadas con distintas susceptibilidades, distinto curso de la enfermedad, con información médica traída de esos médicos récords. Construimos, por tanto, una gran base de datos europea y su equivalente español, del que somos responsables, junto al Instituto Español de Salud, el Instituto de Salud Carlos III. Un repaso muy breve sobre algunas de nuestras actividades. Hay muchas más que estas, pero he elegido algunas que he pensado particularmente relevantes para esta noche. Antes de terminar, quiero resaltar la importancia de la ciencia, a la que estoy seguro que ustedes, estando aquí, son conscientes. Sin ciencia no vamos a salir de este problema del COVID-19 ni de ninguno de los otros grandes problemas. El cambio climático está en mente de todos. Hemos elaborado un eslogan en España: sin ciencia no hay futuro, al que hemos añadido: sin ciencia no hay futuro para nadie. Pensamos que este no es un problema de los científicos, es un problema de la sociedad. Estoy seguro que ustedes están convencidos y lo entienden, pero a su vez sabemos que hay sectores de la sociedad que no están nada convencidos, desde seguidores de falsas ideas completamente estrafalarias hasta movimientos antivacunas. Por favor, pensemos que sin una solución racional nunca vamos a salir de estos problemas, que solo la ciencia tiene respuestas que nos puedan ayudar. Sin ciencia no hay futuro para nadie. Buenas noches y muchas gracias. Las vacunas son la gran esperanza como solución final al SARS-CoV-2 y el ritmo de avance es vertiginoso. En pocos meses ya hay varias candidatas en fase 3. Además, algunos tipos de vacunas que no se habían hecho hasta ahora, de ARN, de fragmentos de proteínas, de virus atenuados, que sí que conocíamos. Escucharemos a dos investigadores que trabajan en colaboración con líneas parecidas. Ellos son Camille Loch, directora de investigación del Centro de Infección e Inmunidad del Instituto Pasteur en Lille, que investiga para intentar aprovechar vacunas ya existentes como la BCG contra el bacilo de la tuberculosis y otras contra la tosferina. Carlos Martín es microbiólogo de la Universidad de Zaragoza y ya está probando en modelos animales una vacuna viva atenuada contra la tuberculosis. Bonjour, mon nom est Camille Loch, je suis directeur de recherche à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France, et je travaille à l'Institut Pasteur de Lille où j'ai dirigé jusqu'il y a peu le centre d'infection et d'immunité de Lille. Je m'intéresse depuis très longtemps au domaine de la vaccination et en particulier des vaccins contre les maladies respiratoires comme la coqueluche et la tuberculose. Et dans ce cadre-là, nous avons travaillé beaucoup avec des collègues à l'échelle européenne dans différents programmes européens, notamment les programmes des grands cadres de collaboration où j'ai eu le plaisir de rencontrer et de travailler avec un certain nombre de laboratoires en Espagne, et notamment je me souviens très bien d'un projet que nous avons eu avec le professeur Luis Juanes, et plus récemment avec plusieurs projets avec le docteur et le professeur Carlos Martín à Saragosse, qui s'intéresse aussi au développement de vaccins contre la tuberculose. Nous avons par le passé en fait travaillé beaucoup sur les mécanismes moléculaires de l'infection par l'agent de la coqueluche et par l'agent de la tuberculose, qui nous a amené en fait à réfléchir et à développer des stratégies, je pense, originales de vaccination contre ces maladies-là. Et aujourd'hui, dans le cadre du grand programme Covid mondial, si je puis dire, et en particulier aussi en France, nous essayons de mettre en œuvre en fait nos connaissances pour essayer de trouver le plus rapidement possible un vaccin qui puisse être utile dans la lutte contre le Covid. Je dois dire qu'en France, il y a beaucoup d'activités actuellement qui se mettent en place. Moi-même, j'ai animé la Task Force Vaccin français, où je me suis rendu compte qu'il y avait bien une bonne trentaine de projets de recherche vaccinant contre la Covid.
dont un projet qui est probablement le plus avancé, qui rentre actuellement en phase clinique, phase 1, qui est un projet mené à l'Institut Pasteur à Paris par le docteur Frédéric Tangy et qui est basé sur l'utilisation du virus de la rougeole génétiquement modifié afin de produire des antigènes du SARS-CoV-2. Moi-même, je travaille sur deux aspects dans cette problématique. Le premier, c'est basé sur les activités qui ne sont pas spécifiques, les activités immunologiques non spécifiques des vaccins vivants, en particulier du BCG. Donc nous avons lancé une grande étude en collaboration avec le professeur Odile Launay pour tester l'idée que le BCG puisse protéger contre la Covid. Cette étude s'inscrit dans un cadre de collaboration et de concertation internationale, incluant d'ailleurs l'Espagne aussi, en concertation avec le professeur Carlos Martín, qui est également un nouveau vaccin contre la tuberculose et qui pense également avoir des effets non spécifiques bénéfiques. Donc c'est une étude qui en fait est déjà en cours, en tout cas en France et dans d'autres pays européens comme les Pays-Bas, mais également au-delà de ces pays comme au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud et dans d'autres pays. À côté de ça, nous utilisons notre nouveau vaccin contre la coqueluche, qui est un vaccin nasal vivant, et pour lequel nous avons montré également dans les modèles précliniques qu'il a des activités non spécifiques, bénéfiques contre toute une série de maladies inflammatoires et infectieuses respiratoires, ainsi qu'on a pu montrer qu'il protège contre la grippe, contre le pneumocoque, contre l'asthme. Et nous pensons que cette propriété puisse être intéressante également contre le Covid. À l'intérieur de ça, nous avons également modifié le génome de cette souche vaccinale vivante pour justement faire exprimer des antigènes Covid, de façon à ce qu'on puisse combiner les activités anti-inflammatoires avec les activités immunologiques spécifiques induites contre le virus. Ce vaccin contre la coqueluche est déjà actuellement en phase 2 clinique pour l'indication coqueluche. Et donc j'espère bientôt qu'on va pouvoir avoir des premiers résultats encourageants, en tout cas dans les modèles animaux, contre la maladie Covid également. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Martín Montañés, trabajo en la Universidad de Zaragoza en el desarrollo de nuevas vacunas contra la tuberculosis. En el año 92 empezamos a trabajar en micobacterias y anteriormente me había formado durante 5 años en el Instituto Pasteur de París bajo la dirección de la doctora Brigitte Gicquel en la unidad de genética de microorganismos que dirigía el profesor Julian Davis. En estos tiempos de COVID ha habido que reconvertirse para poder luchar contra la pandemia de la enfermedad y tanto en muchos laboratorios europeos, en Francia y en España, ha habido muchos grupos que se han puesto a trabajar en nuevas vacunas. En concreto, en España, actualmente hay más de 10 candidatos a vacuna en fase preclínica, de los cuales los más avanzados son los del profesor Luis Sanjuanes, que es un virólogo que lleva trabajando en el campo de los coronavirus en los últimos 35 años y ya a principios de este siglo empezó a trabajar con SARS-CoV-1 y produciendo mutantes atenuados que podrían proteger en el ratón contra SARS-CoV-1. También trabajo con MERS y actualmente lo que está desarrollando es una vacuna viva atenuada basada en SARS-CoV-2 y está en fases preclínicas. Otros grupos que trabajaban de virólogos, como el profesor Mariano Esteban en el CSIC, trabaja con virus atenuado de la vacuna que le ha clonado genes de SARS-CoV-2 que puedan protegerle contra esta enfermedad. Estos son los proyectos que más han avanzado. Respecto al desarrollo clínico, el pasar de preclínica a desarrollo clínico, una vacuna convencional se tardaría de 15 a 20 años, para ébola se acortó a 18 meses y para COVID
intentamos que se acorten estos periodos, pero siempre son los periodos necesarios. Es importante que si tenemos una vacuna que ya se esté utilizando, como ha explicado antes el profesor Camille Lotz, como es el caso de BCG, una cepa viva atenuada que se utiliza desde hace más de 100 años y que puede proteger contra otras enfermedades infecciosas, el probarlo pasaríamos directamente a la fase 3. En nuestro caso, trabajamos con la vacuna viva atenuada MTB-VAC, que todo el desarrollo preclínico nos costó casi 10 años, luego un desarrollo industrial desde el año 2008. Actualmente ya se ha ensayado en adultos, en bebés, y se está en fase 2A. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos buscar la seguridad y la inmunogenicidad, con lo que podríamos probar en fase 3 esta vacuna. Recientemente nuestro grupo ha publicado una serie de trabajos en los que demuestra que tanto en los leucocitos humanos hay un comportamiento muy similar en esta vacuna nueva contra la tuberculosis MTB-VAC como BCG, y este comportamiento se produce también en el modelo de ratón, de tal forma que es capaz de proteger contra infecciones bacterianas que producen neumonía. Por eso nos propusimos con esta nueva vacuna ensayarla como prueba de concepto en macacos. Y actualmente se está ensayando en Holanda, en el Centro de Referencia de Ensayos en Primates, para ver si puede proteger contra el TB-VAC. Estos datos los tendremos recientemente y será posible, si esta vacuna es eficaz en el macaco, poderla ensayar en humanos, comparándola con los estudios que ha presentado antes el profesor Camille Lotz de BCG. Estos datos lo que podrían hacer es que esta vacuna se podría utilizar en personal sanitario y en personas mayores de edad para al principio de este otoño. Estos trabajos de proyectos europeos empezaron en el campo de la tuberculosis en el año 2000 con distintos programas de investigación de la Unión Europea, FP5, FP6, FP7 y Horizonte 2020, y es donde hemos trabajado conjuntamente con el profesor Camille Lotz. Es muy importante la colaboración en investigación en proyectos europeos, sobre todo cuando tenemos un problema, para poder acelerar los estudios y poder aportar nuestro granito de arena al control de las enfermedades. Muchas gracias por vuestra atención. En cuanto a atención sanitaria, el reto ha sido mayúsculo, con personal médico trabajando no solo muchas horas, sino en unas condiciones y con unos riesgos que de verdad merecen un enorme reconocimiento social. En este bloque conoceremos las experiencias duras de Jean-François Timsit, jefe del Servicio de Reanimación Médica del Hospital Bichat de París, y de Francisco López Medrano, del Hospital Universitario 12 de Octubre, en Madrid, una ciudad que en marzo vivió unas situaciones dramáticas. Bonjour, Jean-François Timsit, chef de service de la réanimation médicale et des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat. Le bilan de la crise Covid a été complexe. D'abord, la crise n'est pas terminée, il va falloir gérer la suite. Mais on peut déjà regarder un petit peu ce qui s'est passé au début. Au début, il arrive une nouvelle maladie, il y a très peu de cas, nous avons eu les premiers cas européens. Les cas étaient centralisés dans les établissements de santé de référence, spécialisés dans le risque épidémiologique et biologique. Et donc, on cherchait à limiter une maladie extrêmement restreinte et très contagieuse. Et puis très vite est arrivé un problème de pandémie avec une éruption très importante, une explosion du nombre de cas en Europe, et sur lequel on a eu à faire face à une augmentation considérable début mars du nombre de cas, et où le raisonnement a été complètement différent et était basé sur comment on fait pour prendre en charge plus de malades en réanimation que le nombre de lits disponibles, en particulier en Île-de-France. C'était le cas. Bon, les moyens pour faire face, on a eu des problèmes de matériel comme tous, des problèmes de ventilation mécanique, problèmes pour certaines drogues qui n'étaient plus disponibles. Et il faut rappeler
que peut-être il y a une réflexion à avoir sur la fabrication au niveau européen d'un certain nombre de produits qui permettent d'avoir une autonomie, puisque c'est quand même compliqué à mettre en place. À l'échelon local, il y a eu une très grande entraide qui n'existe pas habituellement à ce niveau-là, entre l'administration, entre les services techniques et le personnel médical. Et vraiment, pour une fois, la participation de l'ensemble des personnels hospitaliers pour obtenir le même résultat, c'est-à-dire le meilleur soin à la population. Et ça fait plaisir d'avoir ces choses-là. C'était tout à fait réconfortant de voir que cette activité était orientée sur le même but et que les collaborations ont abouti à des prouesses techniques, puisqu'on a réussi à passer de 30 à 100 lits de réanimation en un claquement de doigts en quelques jours, en mettant tout le monde sur le feu, en ayant une réflexion extrêmement rapide et en n'ayant plus que la consommation, les coûts hospitaliers comme leitmotiv pour gérer ça. Et ça, c'était tout à fait important. Les atouts du service en local ont été d'avoir une certaine expérience des maladies infectieuses et des maladies contagieuses, d'essayer d'élaborer une façon de travailler de base, de travailler sur la façon d'améliorer le soin aux malades. Et nous avons incontestablement fait des progrès sur le traitement symptomatique des malades, sur la façon dont on oxygénait les malades, sur la façon dont on gérait l'inflammation des patients, dont on gérait le traitement antiviral et les complications de cette maladie. Il a été, au niveau organisationnel, très compliqué, mais avec beaucoup de motivation de l'ensemble du personnel, très compliqué d'intégrer l'ensemble du personnel qui est venu nous donner un coup de main. On est passé de multiplier par 3 le personnel existant, ça venait des médecins et des paramédicaux qui venaient de l'ensemble de la France et qui venaient nous aider. Donc, il est très important d'obtenir une homogénéité des soins. Pour créer cette homogénéité avec des gens qui viennent un peu partout, même s'ils sont extrêmement volontaires, c'est tout à fait compliqué. C'est quelque chose qui a bien marché, qui est absolument fondamental à mettre en place. La collaboration au niveau national et interrégional a été assez forte aussi, de façon à augmenter une montée en charge progressive du nombre de lits. Peut-être que l'interaction entre les centres déjà a été relativement lente et peut-être un peu trop lente par rapport à l'intensité de la crise. Pour les collaborations internationales, elles ont beaucoup été basées sur l'enseignement, où là, effectivement, le transfert de l'information, de ce qu'on apprenait de l'expérience, s'est bien passé. Pour la recherche, il y a eu assez peu, il faut bien le reconnaître, de recherche internationale réalisée, sauf pour l'OMS ou pour Reacting, certains groupes particuliers qui ont réussi à monter quelques études internationales. Je pense que ces collaborations devraient bénéficier de règles d'éthique internationale. Et en particulier, quand on met en place un essai randomisé contrôlé, il ne devrait pas y avoir des groupes éthiques qui soient avec certaines spécificités en Espagne, certaines spécificités en France. Et si on voulait vraiment travailler ensemble, je pense qu'il faudrait avant tout réfléchir à ce genre de choses, à élaborer des projets ou des pré-projets ou des architectures de projets de recherche qui permettent de travailler ensemble très très vite. Et je pense que ça serait tout à fait important. Au niveau des transferts de patients, là encore, en Europe, certainement une réflexion à avoir pour homogénéiser ce type de crise. Alors, Covid, c'est pas terminé. Il y aura certainement des clusters, certainement des endroits où il y aura beaucoup de malades, et peut-être réfléchir très vite à comment on fait pour que finalement le taux acceptable pour un service de patients très sévères soit relativement harmonisé, d'une part au sein d'un pays, mais aussi probablement au sein de groupes de pays. Tout ça sont très importants. Alors les leçons en termes d'organisation, bon, on n'espère pas revivre un clash phénoménal comme ça. Mais par contre, ce qu'on risque de vivre très longtemps, c'est de vivre avec de nouvelles maladies infectieuses, plus 15, plus 20% d'activité. Et là, effectivement, il y a d'une part l'organisation de la communication et de la transmission de l'information, la gestion des médias qui est aussi compliquée, l'organisation de la recherche, comme on l'a dit tout à l'heure, et l'organisation du soin pourrait se permettre d'écréter et d'harmoniser au mieux les choses et obtenir une bonne collaboration. La collaboration interhumaine au niveau local, elle a été extraordinaire, très réconfortante. Au niveau national, un peu moins, mais il y a eu une vraie aide de l'ensemble des régions et ça, c'était très bien. Et je pense qu'il y a encore un effort très important à faire pour élaborer au niveau politique en particulier, des architectures qui permettent de mieux collaborer en transnationaux. Je vous remercie.
Merci beaucoup por la invitación de enregistrar ese video. Je vais continuer a español. Mi nombre es Francisco López Medrano, soy médico adjunto de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Muchas gracias por la oportunidad que me dan de grabar este vídeo para el Instituto Francés y bueno, quería comentar así 4 aspectos que me han parecido interesantes el compartir con ustedes, ¿no?, sobre el coronavirus. En primer lugar, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico, les diría que para nosotros es apasionante, ¿no? Realmente es algo muy novedoso, es un virus que afecta al endotelio de los vasos sanguíneos, que es capaz de producir una respuesta inflamatoria muy llamativa. Realmente para nosotros es muy impactante la inflamación que es capaz de producir este virus y desde luego es un reto profesional. Ahora también les diría que desde el punto de vista humano pues ha sido algo bastante trágico. Yo creo que se puede calificar con estas palabras, ¿no? Hemos tenido muchos pacientes, hemos tenido que dedicar prácticamente todos los recursos del hospital durante casi 2 meses para la atención de estos pacientes. Ha habido cierto embudo en la posibilidad de acceso a las unidades de cuidados intensivos y a la ventilación mecánica. Hemos tenido pacientes aislados en una situación muy complicada de insuficiencia respiratoria que no han podido estar con sus familias. Yo creo que las dos cosas son ciertas y desde luego, efectivamente, desde el punto de vista humano, pues también ha sido un reto como médicos y ese aspecto pues también ha sido, diría yo, que desagradable para nosotros, ¿no? Yo durante el estado de alarma me gustaba decir que hay que generar alarma. Pues por supuesto que hay que generar alarma, se llama así, estado de alarma, ¿no? Claramente hay que generar alarma, no hay que generar angustia, pero sí que alarma, ¿no? Y a veces cuando uno salía del hospital, volvía a casa, veía esas calles absolutamente vacías, pues a veces uno tenía la sensación de que el que estuviera encerrado, confinado durante 2 meses, ¿no?, y simplemente viera las calles vacías, pues podría tener la sensación de que esto era exagerado. Yo, que lo he vivido desde dentro de un hospital, les aseguro que en absoluto, ¿no? Yo les insistiría en que su confinamiento ha sido muy importante, ha sido importantísimo, ¿no? Hay un estudio publicado en Nature, son datos científicos en una revista prestigiosa, que dicen que en España se han ahorrado con el confinamiento, se calcula 450.000 muertes y en Francia 690.000 muertes gracias al confinamiento. Así que yo le diría que su esfuerzo ha sido muy importante. Desafortunadamente, lo que podemos ofrecer desde el punto de vista terapéutico específico para el virus en los hospitales de momento es muy poco y claramente el confinamiento de la población ha sido fundamental. Y por último, un comentario de cómo hemos podido llegar a esta situación. Bueno, yo creo que todos seguro que hemos cometido errores, pero yo creo que claramente desde el punto de vista de la salud pública a nivel europeo, en nuestro caso, pues tenía que haber habido más coordinación, tenían que haber saltado las alarmas antes y desde luego nos tiene que servir de ejemplo para futuros problemas que puedan surgir similares y claramente pues tiene que haber una mayor coordinación entre los diferentes países, ¿no? Y bueno, por ejemplo en España, y entiendo que en otros países europeos los sistemas de vigilancia de la gripe funcionan muy bien y yo creo que toda esa red de vigilancia de la gripe se tenía que haber utilizado para intentar haber controlado, haber detectado este problema antes de que alcanzara la magnitud que finalmente ha alcanzado. Estamos pendientes, grabamos esto en el mes de julio, estamos pendientes a ver si hay rebote o no hay rebote de la situación. Esperemos no llegar a la situación que tuvimos, pero ya no estamos confinados. Simplemente sí que me gustaría insistir en que es fundamental cuando ustedes salgan a la calle, les aseguro que sigue siendo una de las medidas más importantes, la mascarilla y la higiene de manos, no tanto los guantes, que al final todo el mundo acaba tocando lo limpio, lo sucio se confunde, pero sí la utilización de, por ejemplo, soluciones hidroalcohólicas, en este botecito como yo estoy
utilizando, y les insisto, yo creo que su labor ahora mismo también de utilizar la mascarilla, la higiene de manos, sigue siendo muy importante para que esto no vuelva a alcanzar las dimensiones que tuvimos hace unos meses. Eso era lo que les quería comentar. Muchas gracias por su atención. Lamento que mi francés no sea mejor. He vivido al lado de la calle Marqués de la Ensenada del Instituto Francés durante toda mi infancia y tenía que haberlo aprovechado de otra manera, pero estaré encantado espero próximamente poder compartir personalmente con ustedes nuestras impresiones. Merci beaucoup, au revoir. Fascinante, estamos llegando al final de este interesantísimo encuentro y a mí solo me queda agradecer a los organizadores y a los médicos e investigadores que hemos escuchado y a todos los que están trabajando muchísimas horas de manera oculta, porque gracias a ellos saldremos más pronto y con menos daño de esta crisis. La verdad es que si somos honestos, la ciencia no ha podido evitar la catástrofe que se produjo en primavera de este año, pero sí que minimizará el impacto que tendrán las segundas oleadas o las pandemias que inevitablemente regresarán. Yo creo que una lección que debemos extraer, muchas, sin duda, pero de esta pandemia a nivel científico es la importancia de apostar por la investigación científica, porque es rentable, no solo a nivel humano, sino incluso económicamente. Yo creo que esto es uno de los mensajes que debemos extraer. Entre todos podemos hacer mucho, los políticos, la sociedad se ha volcado en la pandemia y todos tenemos parte de responsabilidad, pero la clave de minimizar el impacto del virus está en conocerlo bien, y eso solo lo puede lograr la ciencia. Yo me despido, muchas gracias, y les dejamos con unas imágenes del proyecto Paciente Conectado de Orange España. Cuando comenzó la pandemia empezamos a pensar cómo desde Orange podíamos ayudar, contribuir a mitigar los impactos de esta crisis. Y nos vinieron muchas ideas, pero desde el primer momento tuvimos claro que lo mejor sería hacer algo que sabemos hacer bien, que es acercar la tecnología a las personas. Llevamos mucho tiempo trabajando desde la Fundación Orange con los hospitales. Está habiendo muchas personas aisladas, solas, sin poder comunicarse con las personas del exterior, con sus seres queridos. Y precisamente de ese pensamiento nació el proyecto Paciente Conectado, que además encarna un poco los valores de Orange y de su marca, que es te acercamos a lo que te importa. Hemos llegado ya a todas las comunidades autónomas, hemos repartido cerca de 10.000 dispositivos conectados en más de 700 hospitales primero y también residencias de mayores. Nos llena de satisfacción este proyecto. Solo conocer las historias particulares, los casos que nos llegan desde estos hospitales es magnífico, pero también el hecho de que hayamos contribuido con los solidarios de Orange, empleados que se ponen a disposición del personal sanitario para explicar cómo funciona y hacer funcionar bien los dispositivos y las herramientas de conexión. Desde aquí agradecer a todo el personal de Orange, a la gente logística, en marketing, tecnología, a todos los que han hecho esto posible, al equipo de la Fundación, de RSC, de Responsabilidad Social Corporativa, y también a todas las administraciones públicas que lo han hecho posible y a todo el personal de los hospitales. Muchísimas gracias a todos, es un ejemplo de trabajo en equipo magnífico.